Yo mama lamuka, Mungu etanie, yo tata lamuka, Mungu etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, oh elenge lamuka, Mungu etanie, elenge lamuka, Mungu etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, oh yo tata lamuka, Mungu etanie, yo mama lamuka, Mungu etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, oh elenge lamuka, Mungu etanie, elenge lamuka, Mungu etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etanie, lamuka lamuka mokolo lelo lundi 18 avril 2022 loboko na nzambe esili kosala ni wana asala makasi longola dra lamuka lamuka telema baoyo tokokozwa makasi na kotelema ni na kotelema. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. amen, Amen. amen, Tozali ya kotelema baoyo tokokokoka na kotelema ni naina beto ke na kuzwa bakonsiki beto na kuimbila konsiki ntwadi numero 22 tozala na kati ya esengo na koyemba nzembo to konsika kintwadi numero 22 tukembele la nzambi tukembele la nzambi kuzulwe vandanga o mfumu eto wampwenya mwaoswe yalanga kavange nti ezulu kwangolo kwanzitumpe tukembelela nzambi wa ukatuzolele o tukembelela nzambi wa ukutuzolanga akayika eto andi wa ukutubanzanga katuma na Yesu Kristo moko maketo tukembelela nzambi wa ukatuzolele o tukembelela nzambi mambo tevanganga akwansi mavele lampe kazola mambiko entima mietu myambi iyandi usukulamyo tukembelela nzambi wa ukatuzolele o tukembelela nzambi tuzolanga kampe o imuna nzile zolo tuzolo kwendela enzambi tata nkunzi muzulu tunata tukembelela nzambi wa ukatuzolele ina betike kwandi ya mutela betoke kusambila diaka ya longo na longo ngeikele nzambi ya beto ina ntoto ya mvimba nekufuluka na nzitusu yange nzambi ya kuzangama nina ntangu ya beto ke na kugipesa nange nakata lukutukunu ya
mbatukulu pensukuno ngeyala ngeyina mekufuluka ngina kekesi ya babani ya nzambe ngina kendunguni ya babani ya nzambe nikuna tate beto kilokola ya sila beto lemvo sukula beto na menga ya mwana nge Yesu Kristo na sima ya kosokola biso ya kolimisa biso nzambe liyanga ni oyo ezali ya yo mokolo oyo nde tozali nde na kati esengo ya kosekwa na yo tikete nzambe okamba lokolo ezali mokano na yo tuadisa mutindo kele lusolo nange na kumu nange iso tumesambila amen amen batata na bamama dibundi ya tata nzambe diaka mbote ya beto mbote diake Davidi muntu ke na kuimbilaka nzimbu ina na kutuba que l'Éternel est aimant. Je ne manquerai de vraiment nina maloba wana tozali koloba koyaka malamu na bandeko nyonso o bazali koyoka biso ba o babandaki milulu oyo milulu nde tosili koyeba ya 40 jours ya jeûne et prière tolobi kobo yaka malamu ozala na États-Unis ozala kuna na Europa ozala na Afrika na Oceanie na Australie na nyonso bifuli na betu ikele na makedika nyonso betu metuba kwenkuizulu ya mbote bika nzambi kuvuana na kutuadisa beto et de sur quoi mokolelelo tozali na kati ya fete ya monene fete ya oyo eteli kosekwa ya Yesu kosekwa ya ye kosekwa Yesu Kristo oyo asili komema biso lobiko oyo asili komema biso elonga esengo te nina wana esengo na bana na nzambe ifo emonana tozala ya kosepela tozala ya kosepela mfilu ya Yesu ya kiadi fulukulu andi yangitukulu mbonke wa unene wena kuna ngalile kembo wa unene wena kuna ngalile bamilongi mbwaneno kuna ngalile mbwaneno kuna ngalile kembo wa unene kuna ngalile kembo wa unene kuna ngalile bamilongi mbwaneno kuna ngalile kuna ngalile kembo wena kuna kembo wa unene wena kuna ngalile mfilu ya Yesu ya kiadi fulukulu andi yangitukulu kembo wa unene wena kuna ngalile kembo wa unene wena kuna ngalile tutondele kwa mvuluzi waiza kutufila wako mabana kulusi mufila beto tutondele kwa mvuluzi waiza kutufila kulusi mufila beto kweto mokometo kanyanguna mitima meto kavedisa oyisu mfumu mokometo kanyanguna malumeto kanyanguna mitima meto kavedisa oyisu mfumu baliwakala luzolo mumona fumu Yesu wayenda swalu kunjamu mutomba mfumu Yesu abukatala munjamu kamweni mfumu Yesu ko malia bwidi mujila oyisu mfumu abukatala munjamu kamweni mfumu Yesu ko malia bwidi mujila oyisu mfumu ebuka bangu muka wamona mbazi zole enani wechitomba ngechitomba Yesu ebuka bangu muka wamona mbazi zole enani wechitomba ngechitomba Yesu ngechitomba mfumu Yesu kozo kuba tudidinga mono kakizeiko oyisu mfumu ngechitomba mfumu Yesu kozo kuba tudidinga mono kakizeiko oyisu mfumu ewe nakamba milongo ki bambwana kuna ngalili oyisu fulu kidi oyisu fulu ewe nakamba milongo ki bambwana kuna ngalili oyisu fulu kidi oyisu fulu
bavayika batina tukakuna ndiamu bakamba muntu diambuko kasi bakalaonga bavayika batina tukakuna ndiamu bakamba muntu diambuko kasi bakalaonga ebuka bangu muka wamona mbazi zole enaniwe chitomba ngechitomba Yesu ebuka bangu muka wamona mbazi zole enaniwe chitomba ngechitomba Yesu ngechitomba mfumu Yesu kozo bantu didinga mono kakizeiko o Yesu mfumu ngechitomba mfumu Yesu kozo ku bantu didinga mono kakizeiko o Yesu mfumu ewe ndakamba milongo ki bambwana kuna ngalili o Yesu fulukidi o Yesu fulukidi ewe ndakamba milongo ki bambwana kuna ngalili o Yesu fulukidi o Yesu fulukidi na Yesu il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Qui Jésus. Vraiment nzambe azwa lokumu na tengo oyo mama longi azali kobondela esika ozali kofanda mama longi azali kobondela liboso ete tokota na koyoka maloba na nzambe betokana kutonda nge Yesu Kristo na suka ya ijaka ngame kupesa beto ya malumalu o tata tambula matondo iname kukatuka na machima ya beto o samuchi ya venzambi ngame kufuluka na mamambo ya beto ni kuna Yesu Kristo kilokola ya mfumu tangu mekulunga ina chi beto sila kuwa mambo yange chikubika machima ya beto tata nzambi samu na kuwa ina ngeme kukubika katikati na beto na nzila ya kisielu yange samu chitata nzambi mambo yange kina kupesa beto moyo batangu nyonso mambo yange kilekejika nina mfumu mbatugulu ntsugunu bika chinkembo yange ya venzambi ya kumonika katikati na beto o mbatugulu na ntsugunu yale yange tuadisi yange na nkumbu ya Yesu Kristo yina kele mvuluzi betu mekusamila mchindu na amen 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 na ntangu yayi beto ke kutela madiaka yimbila 123 babibuku tatu ya ntete yimbila 123 babibuku tatu ya ntete dimbanga ndinga Yesu mwana nzambi 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 nkembo wena nkembo wena hakuna zulu nkembo wena nkembo wena hakuna zulu sikama kundi dimba dinga Yesu 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 nkembo wena nkembo wena hakuna zulu nkembo wena nkembo wena hakuna zulu Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu nkembo wena nkembo wena nkembo wena nkembo wena na Yiswe na ntangu yayi betoke ya kuvwanda mambu ya nzambi ina betoke kutanga na suka ya nina betumekuzwa na kanda ya Matayi kikapu ya 18 kibuku ya 11 te 15 maloba ya tongo ya lelo tozu yango na mokane ya Matthieu au chapitre 28 le verset 11 jusqu'au verset 15. Matthieu 28 11 à 15. Matthieu 28 11 à 15. Mutindu beto mekutala yao betuke kutanga betuke na kati ya guide biblique ve betuke or na mambo na guide biblique mekupesa betu mekutala mote na kuvuandisa ndongolo ya betu na suka yai na mambo yai betu mekusola betuke kutanga na nkumbu ya Yesu
pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entière entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Itu ya diamu ya lumingu yai yamekuzonza na beto mutindi yai, mambo ya ngudi ya lumingu yai mekuzonza na beto mutindi yai. La puissance du ressuscité dans nos vies. La puissance du ressuscité dans nos vies. Vie plutôt. Nguya ya mosekwi kati na bomoi na biso. Nguya ya mosekwi kati na bomoi na biso. Lulendo ya yani yina mefuluka na luzingu ya beto. Na luzingu ya... Na luzingu, la puissance du ressuscité dans nos vies. Inani itu ya diambet ke landa semaine ya. C'est le grand thème de la semaine. Mais entre-temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tiré de ce thème un sous-thème à travers le texte que nous venons de lire. Beto kele na mwa diambu ya ngudi ya fioti beto ke gutuba mutini ya. Étouffer le problème. Étouffer le problème. Betulila tuba mutindi ya. C'est-à-dire beno voandi la diambu yina. Beno voandi la diambu yina. Bofande la likambo wana. Poete tokokolo bako yango banate. Bofande la likambo wana. Étouffer le problème. Étouffer le batata na ba mama. Mayindu ya. Yatemi ya betume kuzonzi la tobetke kuzonzi la awa. Yakena kukatuka. Nakate kimoko. Ina nantangu bame. Quand les soldats sont allés dire, c'est-à-dire au grand sacrificateur, nakateki kunku, nous pouvons dire, il y a un grand sacrificateur, na sanedrea, entango bamewa, et que yani me fuluka ba gade me kuisa tumi là-bas. Exactement ce qui s'est passé, bamekuenda kutakana en conseil. On nous dit ils avaient donné une forte somme d'argent na ba gardien, ba obazala ki kuda ba gardien wana, pour que ba lo batele pourquoi le bateleka et donc l'ambition ya kopesa bango mbongo ebele wana une forte somme. L'ambition était que d'étouffer le problème, et donc eza lokola ordre bazali kopesa les grands sacrificateurs, les anciens de ce temps. Et donc il na kati ya mbongo wana oyo bapesa ki ezalaki lokola nina ko étouffer problème, ko étouffer vérité que yango eyebana te. Bango bakende koloba ko bayekoli bato tango tobanda kolala ni baba tukusaka kuzwa nzutu ya Yesu Kristo. Me batata na mama tala mutindo auparavant batulaka ba soldat kuna pourquoi bakuisa kuzwa nzutu ya Yesu Kristo ve kana siba metula soldat yandi kukenga donc il faut kulala ve. Et donc on regarde na kata traumatisme ina bamekuwa que Yesu me fuluka yamekuba ni matuba yamekuba ni yirika parce que la vérité est maintenant au grand jour. Et donc au côté bayalaki comment pesa mbongo po ete ba étouffer likambo ba étouffer bato ebele pe na tango oyo nde bazali na raison na kati likambo oyo nde bazali nango oyo nde bazomona kozali na raison. Mais bamosusu bazokota mwa banzela mike bakende ko étouffer likambo wana bakende ko étouffer likambo bakende ko pesa madezo bana bakende ko pesa madezo lokola awa les grands sacrificateurs, c'est-à-dire
la réunion de ces grands ina vuanaka diambu ya bao nina kopesa madezo ya bana pour que mutini afanaka moi tais-toi na ba gardien pour que ba gardien baloba te baloba mais la ligina loba na yo macheleke kozala toujours macheleke kozala toujours et donc la résurrection de Jésus c'est une vérité, c'est une vérité qu'on ne peut pas étouffer et border nyosina ba mesoza ko étouffer diam ba mesoza ko étouffer diam mais ba kina kutuma na beto awa ina ba me kupesa makuta na ba gardien me kuzo makuta ina mais le bruit était déjà répandu jusqu'à présent ils n'ont pas pu d'étouffer cela sali nsangome kuendaka na ba yuda nino so ba yeba kili kambo ekendaki ba kokaki tete lelo ba kokaki tete lelo ba kokaki te na lingi na loba na mandenga oyo nde osili kokota ne ba kokosala o ba kokosala pour que ba étouffer vie na yo ba étouffer vérité ba étouffer na nyonso mais ba kokoka lisusu te ba kokoka lisusu parce que Jésus est ressuscité. Jésus est tel qu'il est ressuscité. Notre message est une vérité. Le message du salut est une vérité. Tel que tu es dans la vérité, le Christ est ressuscité. Bakoko tu fais biso lisusu te. Bakoko gate bakokoka. Yake kuvana manimi ya batari. Kana simba kwendaka kupesa makuta. Donc l'objectif était que parce que bakotaka na soni, bakotaka, bakoma ki na soni, bakoma ki na kata manenga oyo na lingina loba na yo bakozala na soni, bakozala na ba oyo bafandoko tufeli kamona yo bakozala na soni, bakozala ba oyo bafandoko telemela yo bakozala na soni, bakozala na ba oyo bakanga fandoko kanga vina yo bakozala na soni, bakozala na ba ina nyonso fanda kanga viange bakevuana na soni, bakevuana na parce que le Christ est ressuscité. Il est yani me fulukaka na kupesa beto moyo na kupesa beto ndungu na kupesa beto. Nous avons la vérité, nous avons la victoire au nom de Jésus et donc il est ressuscité bien-aimé. C'est une vérité. Ba ina nyonso me kwenda futa mwa ba dezo bana pour que ngezo raison dans la justice ba ke kopesa mwa ntiakoko mwa corruption pour que yo zo elonga te kuna na la justice mais la tongo elelo na lingina loba na yo okozo elonga au nom de na kombo ya Yesu Kristo okozo elonga okozo quelque chose ba ke kopesa ma dezo bana corruption et konti pour que yo moto zalaki na raison ba pesa yo to oyo zalaki na to ba pesa yo raison mais lelo na lingina loba yo tel qu'il est ressuscité oyo azali na raison zana likambo ekoyeba na likambo eko soko tu as raison on ne peut pas contourner maintenant la raison pour le mensonge ce n'est pas possible si tu as raison quel que soit oyo ke tout fait kopesa mbongo na mwana aloba te yeba ko yango ekoyebana soki zemi wana ni yo tata moto tiaka ngo na mwana oyo momwasi amemaki na kati ya ndako okeko tufa pesa ye mbongo aloba te na lingi na loba na yo boteleka ekoyebana boteleka Jésus est ressuscité Jésus est quel que soit mbongo na bango corruption ya mbongo attention nyonso wana pilamosi yango ekosimba lisusu te yango ekosimba même so koko corrompre nando koko corrompre pour que baloba zemi wana eza ya yo te mais na lingi na loba na yo mateleka même so kobomba test d'ADN mais mateleka ke kuzabana mateleka ke ku donc koko corrompre kona tata nzambe il voulait corrompre les gardiens mais va corrompre le colonne tata nzambe va corrompre tata nzambe wana de corruption de na gardien mais va corrompre tata nzambe te okoko corrompre bato ngele na pesa mbongo na babantu pour que bazaba avec ngeke franc-maçon ngele na pesa mbongo na babantu pour que bazaba avec ninge mutike na kotisaka batu fois na kata dikanda mais musola tuba na nge ina mbongo ngeme pesa na babantu ina ntakoko ngeme pesa na ba féticheur mais opesi na tata nzambe te opesi na tata nzambe te nzambe bakoko corrompre ye te c'est ce que les Sanhédriens oubliaient
nina bakuluntu bangudi nganga nina bazimanaka ke balenda corrompre tata nzambe te balenda corrompre muntu me balenda corrompre tata nzambe ve et donc musola tuma nange mutinu mateleka zabalaka tiki lokola ya bale manaka na ku étouffer diambu ina musola tuma nange pe mateleka ke kuzabana bakelenda ve ku étouffer kizingu yange bakelenda ve ku étouffer avenir yange bakelenda ve ku étouffer dossier yange bakelenda ve ku étouffer kizingu ya baba nange na quelque sobelenda sala ndungunuke monika ndungunuke monika ndungunuke elonga ekomonana elonga eko elonga ezalia biso bana na nzambe nzambe azali kosala Yahweh azali kosala Yahweh oh elonga ezalia biso bana na nzambe nzambe azali kosala Yahweh azali kosala Yahweh oh délivrance ezalia biso bana na nzambe nzambe azali kosala Yahweh azali kosala Yahweh oh elonga ezalia biso bana na nzambe nzambe azali kosala nzambe azali kosala meme singenda sala ngekwenda buta babana kana wapi ndambo porque kentu angezaba veya menge mekwenda ku étouffer kuzonde na kentu na ka vérité fo baya zabana ngeke kwenda kuna kaka na kokila mena lingina lobana yo lokola Yesu asekwi na lingina lobana yo vérité ko yebana tu ne peux pas étouffer la vérité soko zali na kata banzele ya viongolo mateleka ekomona na mateleka eko tu n'arriveras pas à étouffer la vérité ce qui est de la vérité est la vérité la résurrection de Jésus était une vérité nyonso oyo basalaki bakeko corrompre me bakokaki te et munu pe musola tuma nange bakokoka te loba na ndeko na yo bakokoka te bakokoka loba na ndeko na yo bakokoka loba na ndeko na yo bakokoka zonda na pange yange bakelenda bikani musizambi kilokola ya usakuna mambo ya yani na kubieka beto na kilokola ya mutino mambo ya nzambi ya betu mekuta mutino ya metubila beto amen na ntangu yai beto ke kufutukila mambo ya nzambi na kena kukangisa manenga ya beto ya Matthieu 4:4 utukonde no Matthieu 4:4 il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Yimbila numéro 110 Yimbila Mukembisa Nzambi. Beto ke kuyimbila nakacha kese nyonso. Beto bala banzambi tutela meno tozotelema kameno tunanwa nanga vita mungolo zazo tunabedi santa tumyamyo Alléluia ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutu zunganga buna beto babo tunabanzanga vo tunabedi santa tumyamyo Alléluia ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzanga vo tunabedi santa tumyamyo Alléluia izandala babo kalutina ndiko ikabudi bya nzambi kalusisa ndiko vatankaku aminu luku bamenyo mokipedi santa tumyamyo Alléluia ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutuzunganga buna beto babo tunabanzanga vo
tunabedisa ntantu myamyo aleluya ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutuzunganga bunabeto babo tunabanzangavo tunabedisa ntantu myamyo aleluya bunasiyama mungolo za nzambi eto edimbuki kya mfumu tunabalulakyo kinasonga kwa bantu bakondolokyo teyembi na mana vansi aleluya ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutuzunganga bunabeto babo tunabanzangavo tunabedisa ntantu myamyo aleluya ebwa bubeto twetinunganga enzambi weti kutuzunganga bunabeto babo tunabedisa ntantu myamyo aleluya na ntangu yayi beti kekulomba na mama longi kekusambila ntete samu na bwala ya Ukraine na Russie nzambi tatamana kutula kiyenge na ndike kusambila pesa muna bwala ya beto le Congo nzambi tatamana kuyala sambila na mke kusambila na manima mama matondo nange Yesu Kristo na ntangu yayi na manima ya nzambi ya kuwa mambo yange amfumu iki betu lenda kuzonza na ntadisi yange tata nzambi na ntangu yayi ngebe kuzaba Ukraine kusimfumu inakena kuluta kuna matangu nyosta tata nzambi ni bidilu zimfuilu Yesu Kristo kena kubwana mambanza yina menge tata nzambi kele nzambi kiyenge kele nzambi lemvo bika chitata nzambi ngetula kiyenge makejika ngetula kizunu tata nzambi makejika mutinu mfulukulu yange mfumu bika yakunata kizunu Yesu Kristo na bambanza yina oya nzambi samuchinkembo na masika ya nzambi ke kufutuka nange na ntangu ya itata bika chinge kota na bakuluntu ya bambanza yina mfumu samuchitata nzambi bakuwisana mbote mbote ekizunu na kiyenge kukota tata nzambi levo nge kubika beto ve Yesu Kristo mebika chinge kuwa bandombola beto batangu nyoso mfumo beto kena kujila beto kena kuloma Seigneur samuchi bainonso kena kufa babana fyo kena kufa mfumo bika chitata nge yijikila beto jambu yayi samuchi beto kutonda nge mfumo ngebe kutana pele Kongo pe Yesu Kristo levo nge bika nge mosi yala bika nge mosi twaji satata nzambi tatamana ya nzambi na kukochisa kiyenge samuchi Yesu Kristo nkumbu yange ya kukemboswa wila beto muchindu kele zola na lemvo nge beto kusambila amen 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 bika na ntangu yayi beto kusambila diaka nzambi ya beto na manima ya kuyekola babwala ebeto nzambi beto mekusa yekola nzuto ya giselo ya nzambi ya beto mfulukulu yange yakele samuti bayina nyonso vanda terimina ya vwana babani yange bayina nyonso vanda terimina kimbangi ya mpulusu nzambi bakufwa soni ina kilokola ya tata nzambi betume kuisa yekola bayina nyonso ngeme kuzaba vanda sosa na ku etufe diamu ya bazetude ya giselo ya avenir ya giselo ya ina nyonso nzambi mekuba maka na kati ya renyo kimoko ya ba samuna ku etufe samutiani kuena mantu alave na kupesa tima dezo ya bana na kukota na ba corruption ya vwanda spirituellement ya vwanda physiquement ina mutantu kena kukorompra pour que nzambi kisielo ya kukota na kati ya pasi pour que nyonso kubeba mena tango oyo to telimini molimo nyonso na komo na yo oya corruption yo siliko sekwa pour que corruption nzambe emona na soni pour que makamo nyonso ezala na kati ya poasa ni wana nzambe bakuluntu na tango wana bakendaki na kati ya reunion na koluka kokorompre baoyo bamoye bayebaki verite nde baloba yango te me na kombo na yo nzambe tosi koyeba mateleka ekoyebana meme soki bango bakoko korompre me nzambe na biso bakoko korompre yo te yo moto ozali na avenir ya elenge oyo ya mama oyo na maboko na yo bakoko korompre yo te ozali na objectif ya kuatteindre na vie ya elenge oyo
ni wana nzambe tosengi ko na kombo na yo tikete ofongola yeba nzela ya mapomboli bikuke na yo ekoba kofongwama nzambe banzela na ye nakufa pe kosekwa na yo nzambe efongola ye banzela oyo bisika makambo ezalaki ya kokangama me na kombo na yo tikete nzambe yango esimba tikete nzambe esika o changement evanda kokota te me lelo nzambe na tongo to na milulu oyo changement ekota amone yango nzambe changement emonana ezala na mombongo na ye ezala na mosala na ye ezala nzambe na kati ya ndako na bango oyo bana batango nyonso bazesheka oyo bana bavanda kobala te oyo bana misala te nyonso nzambe me na mobu oyo tona kati ya manenga oyo nzambe biso toti molende elikya ke makambo ekobongwana mbongwana nzambe ekokota na ndako na ye na bana na ye na vi na ye yo ozali nzambe oyo abongisaka makambo oyo amemaka mbongwani ni wana nzambe na kumu nange bika ntomoso vwanda mfulukulu yange ya pamba ve awapiki mbefo yina tata ngelenda katula ve awapiki mbefo yina ngelenda diatikisa ve awapiki mbefo yina ngelenda niakisa ve tata ya beto nzambi na kilokola ya etata na suka ya bika ngetula luniakuso na katekiselo ya na mfulukulu yange ya vwana luniakuso na dibunu nange na mfulukulu nange ya vwana nzambi ngolo ya betu ya kimpeve. Si tu ne t'es pas ressuscité avant notre Dieu, le message du salut avant notre Dieu ne devrait pas avoir de l'ampleur ni de la valeur. Mais Seigneur, tu as permis à ta résurrection éternelle que ce message puisse avoir de la force. Nina nzambi ya beto wapiba singaina ngelenda tabula ve na mfulukulu yange kilokola ya. Si avant notre Dieu la terre t'a rejeté, ne t'a pas supporté pendant 3 jours, oh et avant notre Dieu aujourd'hui, ça voulait dire quelles que soient les flèches du malin, quelles que soient les cordes attachées du diable, éternel, cela sera détaché parce que le monde ne va jamais supporter les enfants de Dieu parce que côté baba nengekele niti ampeve nange onzambi sala ni matondo samna inangelenda keba inangelenda tuadisa na inangelenda sala tondo yange sikwa yange na inangeke na kupesa mfutu na mosi mosi na kilokola ya na bantangu ya na kumu nange isu nzambe makirika betu mesambi la mutindina. Amen. Amen. Batata na bamama tozali kozongisa liboso matondi na tata nzambe oyo azali kopesa biso makasi ti tango oyo matondi pe na yo moto pe ozali kolanda milulu oyo banda tango to bandaki ti lelo ba ope ba yiko kota na katikati kaka kozongisa matondi et donc na pokwa tokozala encore na mabondeli ndenge kaka tosalaka ba verset biblique pe ekoyaka ni wana vraiment tozongisi matondi mingi na biso nyonso oyo azalaki na bino ni tata longi sita bikumu gavani Apollin oyo accompagné ke ni mama longi sita vani au carré. Et donc matondo suka ya mbote na beto nyonso bika na ntangu yai tekila beto kukwenda na kutambula lusaku ya mfumu na suka yai to bondela na libondeli na nkolo. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Bika lemvo ya mfuma betu isigriso zola na kintuari ya mpe vyalongo ya tatamana vuana na beno. Amen. 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 Mokolo ya malamu na biso nyonse.